Hello everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. এখিনি হৈছে আজিৰ কন্টেন্ট হমো যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে the Assam Tribunal পৰা Anti-Leprosy Day, and this particular topic is important from GS paper 3 health related segmentত লগতে prelims ক্ষেত্ৰতো এটো এটা important topic হয়. Alright, so current context হৈছে যেটো World Leprosy Day, it is observed on last Sunday of January অৰ্থাৎ যোৱাকালি. Right? Last Sunday, jito January mahar hoy, he dintu asole World Leprosy Day hisabe palon kora hoy all over the world. Right? To increase the public awareness about leprosy and focus on the target of 0 cases of leprosy related disabilities in children. ठीक है? Kintu if we talk about India ki ho it is celebrated on 30th January each year. Right? Karon aji dintu asolte amar Mahatma Gandhi tekhetok assassinate koisile Nathuram Godse aru etu eta khub kola din asile. Right? Amar Bharat Borokhor jitu swadinota hongramor etu khub dukh logata din jot teong assassinate koile aru ei dintu asolte tribute dibole. This day was chosen as a tribute to the life of Gandhi, who had a lifelong compassion for the people affected by leprosy. Right? Tambur compassion asle for the people who are affected by leprosy. So ei dintu e basilwa hoise to celebrate this day as Leprosy Day. Alright? Now if we talk about World Leprosy Day, right? So this day is celebrated to spread awareness about leprosy disease and call for an end to leprosy related stigma and discrimination. ঠিক আছে? মানুহে বহুত বেছি discriminate কৰে আৰু এটা stigma থাকে মানুহজনক চাবো নিবিচাৰে খোজ ৰখাটো দূৰৰে কথা. So তেনেকুৱা stigma বোৰ আসলে ভাঙি বলে এটা awareness দি বলে আসলে এই particular day to celebrate কৰা হৈছে. ঠিক আছে? লগতে এটো বহুত important কথা আমি জানি থোৱাটো উচিত যে leprosy is also known as Hansen disease, right? Prelims perspective important হৈ পৰে. আৰু the theme for World Leprosy Day, theme ক্ষেত্ৰটো বহুত important হয়. ঠিক আছে? Prelims perspective themes বিলাক important হয়. So এই বছৰ যেটো theme হয় হেতু বাছি লোৱা হৈছে as Act Now and Leprosy. All right? This is the theme for this year. The theme focuses on unity in honoring the dignity of the people who have experienced leprosy. All right? It is what I mean World Leprosy Day history to sabole jao korpra asole keneke basilwa hole dintu ba kune koile. So World Leprosy Day was established in 1954. ঠিক আছে 1954 opa asolte ei dintu celebrate kora hoise by French philanthropist, right? Namto ki ase Raoul Follereau. Right? So the main objective was to raise awareness about leprosy disease and to teach people how this ancient disease that is now easily curable, right? Cure koribo pari hekhini eta awareness dibole ei dintu lua hoise. ঠিক আছে? Various people across the world are not aware of the disease, lack of access to the basic medical care and continued stigma surrounding the illness. Alright, so birthday's myth a particular day to ulwa hoisile aru leprosy kotha jodi sao ki hoy actually. So leprosy is an infectious disease aru already ami gom paiso Hansen disease biliu kwa hoy caused by Mycobacterium leprae. So this is important. So enoka dhona prostobo khub ahi thake virus folot hoise ne bacteria folot hoise adi kori. So yapa ami gom paiso je jeto leprosy it is caused by bacteria, right? Aru he naam to hoise Mycobacterium leprae, right? That involves the skin and peripheral nerves, right? Nerves are skin like attack kore. The disease mainly affects the skin, the peripheral nerves, mucosa of the upper respiratory tract and eyes. ঠিক আছে? While the mode of the transmission of leprosy is not known. Right? Keneke transmit hoy ejona pa ejone hetu kintu iteloke ami gom poa nai. So the most widely held belief is that disease was transmitted by contact between those with leprosy and healthy persons. So leprosy is curable with MDT, right? MDT to ite important hoy poise ki ji hoy multi drug therapy. ঠিক আছে? এই treatment to dwara asolte এই leprosy to curable hoy and treatment in the early stages can prevent disability. ঠিক আছে? Early stages তে যদি treatment কৰিব পৰা যায় তেতিয়া হি disability কারণ এটা later phase of time গোটে nerve system black attack কৰে, right? তেতিয়া disability কিছুমান আহি যাব পাৰে। হেকৰে তা আগতিয়াকে যদি prevent কৰিব পৰা যায়
right? তেতিয়া এই disability to etu root koibo pora jabo. The disease is not hereditary. Leprosy does not transmit from parents to children. So eblak important hoy. Ami bhabu eblak kodnu hudibo, but this minute details plays the game, right? So ekhini ami jani thoato usit. Okay, ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছো দেখিছেনে নোজ এবিলাক এটেক কৰে আৰু যেটো সাউন্ড তিনটা ফৰ্ম অফ লেপ্ৰসি আছে যেটো হৈছে টিউবাৰকুলোইড তাৰপিছত লেপ্ৰোমেটছ তাৰপিছত বৰ্ডাৰলাইন ঠিক আছে সো টিউবাৰকুলোইড টো অকমান বেছি লেস ইমান ইন্টেন্সিটি টো বেছি নহয় whereas আমি যদি চাম বৰ্ডাৰলাইন টো আৰু বেছি সিভিয়াৰ হৈ থাকে ৰাইট আৰু এইখিনি হে ক্ৰনলজিক্যাল অৰ্ডাৰ টো হয় ঠিক আছে Okay, so yet ki hoy permanent damage to the nerves hoy pore, so permanent damage to the legs, the permanent damage to the arms, right? So nose, face, inability to flex, so ekhiniu ahi pore. Thik ase? All right. Eta Bharat sarkare ba Bharator farar pa ki initiative anise to eliminate leprosy. Ekhini important hoy pore. So eblak means perspective important, thik ase? So ki anise? In 2017, government launched nationwide SPERSH, leprosy awareness campaign, which aims at communicating the importance of early detection and treatment of the leprosy. Hetu eta vision loi a particular SPERSH to launch kora hoise. Dityote National Leprosy Eradication Program ana hoise jar naam hoise NLEP short form. It focuses on both prevention and cure. Thik ase? Prevention or cure dutate focus koise especially in endemic regions thik ase a leprosy case detection campaign was launched in March 2016 involving house to house screening and referral to the patients for diagnosis tarsa now introduction of indigenously developed vaccine for leprosy into national leprosy elimination program thik ase eta vaccine ana hoise jitu indigenously developed hoy thik ase the vaccine known as Mycobacterium indicus prani ঠিক আছে MIP যেটো এখিনি জানি থটো ভাল ঠিক আছে ভ্যাকসিন তো কি হয় মাইকোব্যাকটেৰিয়াম ইডিকাস প্রাণী আৰু আপোনালোকে যদি মন কৰিছে এই জাস্ট যেটো মেট্ৰলজি এক্সাম তো হৈছে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু ভ্যাকসিন আদি কৰি কথাও হুদিছে ঠিক আছে হেকানে এনেকুৱা ধৰণৰ ভ্যাকসিনৰ নাম ইত্যাদি যদি কিবা নিউজত আছে আমি জানি থটো ভাল right so has been developed by the National Institute of Immunology. This vaccine will be administered as a preventive measure to those staying in close contact with leprosy patients. Thus Indian research contributed to the development of multi-drug therapy thik ase so or MTT jitu kwa hoy now recommended by who recommend koise which led to the shortening of treatment and higher cure rates. All right. Okay, so a particular topic to pod bhitti kori a particular prelims based question ana hoise kindly question to attempt koibo. Moving forward, our next topic is taken from the down to earth kelp forest and this particular topic is important from GS paper 3 biodiversity hondobot. All right. So current context to hoise eta study kora goisile aru he study to suggest koise je to kelp forest hoy or যেটো large brown algae seaweeds কোৱা হয় are declining because of climate change ঠিক আছে so kelp forest are declining আৰু প্ৰকৃতিয়ে সৃষ্টি কৰা everything every minute things is important ঠিক আছে গুটেই আসলতে জীৱানখিনি নেচাৰ আছে প্ৰকৃতিয়ে সৃষ্টি কৰা আমাৰ গুটে ওয়ালখন চলাই নিয়াত সহায় কৰে এটাও যদি ডিক্লাইন হৈ যায় বা কিবা ভংগ হৈ যায় it ultimately break the chain right এটা যেটো দেখিছো marine world এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ disruption আহি যায় so আমি যদি চাও about kelp forest কি হয় so these are underwater ecosystem formed in shallow water by the dense growth of several different species ঠিক আছে say suppose এখন ocean হয় আৰু oceanৰ পাৰত এটা এটো suppose পাৰটো পাইছে shore type এৰিয়াত কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ আসলতে kelp forest ব্ল্যাক থাকে ইয়াত কি হয় খুব আমি যদি অসমীয়াত কওঁ হেলই ঠিক আছে বেছি seaweeds আদি কৰি ইয়াত এনেকা ধৰণৰ থাকে তাতে খুব হেলই ইত্যাদি হয় আৰু এটো আসলে নাৰ্সাৰী গ্ৰাউন্ড বুলিও কয় নাৰ্সিং গ্ৰাউন্ড বুলি কয় সৰি ইয়াত কি হয় সৰু সৰু জিবিলাক পোকসুক আদি কৰি ৰাইট ইয়াতে তেওঁলোকে ব্ৰিড কৰে আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে সে সাপোজ সি হৰ্স হক স্কুইড হক ইয়াতে তেওঁলোকে ব্ৰিড কৰে ৰাইট ব্ৰিডিং গ্ৰাউন্ড হৈ পৰে আৰু হেবিলাক খাই বেলেগ মাছ বিলাকে আৰু হে মাছ বিলাকক খাই বেলেগ সো এনেকে এটা গুটে ফুড চেইন to চলি থাকে ৰাইট কিন্তু এই যিখিনি ব্রিডিং গ্রাউন্ড হয় বা এখিনি নার্সিং গ্রাউন্ড
এই যেটো kelp forest হেটোৱে যদি নাইকিয়া হৈ যাব সো গোটেই ফুড সিস্টেমটো হেক হৈ যাব অফ মেৰিন ওয়াৰ্ল্ড ৰাইট বাৰু যি কি নহক এটা যদি আকো চাও kelp forestor কথা kelp can also persist at lower latitudes aided by cool water upwelling or in deep water refugia where they are protected by thermocline transition layer between the warmer surface water and the cooler deep water ঠিক আছে so he area blakot bhalke sustain kore particular kelp to aru these are keystone species right they provide underwater habitats to hundreds of species and does have great ecological and economic value right ei black area blakot asole lobster ityadi bahut khini yate breed kore yate thake temloke right eta dhunia ecosystem provide kore aru ji heloibu khai kini asole bahut dhonor insects ityadi thake right so these are keystone species. Alright, the significance of the kelp forest is sound. So provide ecosystem services, बहुत important है, such as coastal protection and carbon sequestration. Right, जिहेतु हेलोइ ब्लैक होती की करे carbon sequestration करे, right, आरो oxygen তেওঁলোকে উলিয়াই দিয়ে। हे ক্ষেত্ৰত আসলে গোটে world to balance কৰা তেওঁলোকে সহায় কৰিছে, right, এই climate ইত্যাদি লগতে দেয়া coastal protection হয় কি কৰে তাত যিহেতু ভিতৰত গোটে এনেকুৱা that seaweeds ইত্যাদি থাকে right algae যেটা পানীৰ যেটো হুটটো আহে যেটা waves বিলাক আসলে ইয়াৰ অকমান stabilize কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে right they help in stabilizing the waves as well হেকানে coastal protectionত তেওঁলোক ভাল অৰিহণা দি আছে দ্বিতীয়তে they also provide recreational and tourism value for scuba diving snorkeling and kayaking but এইখিনি কৰাৰ ফলতো আসলতে এই যেটো kelp forest to disrupt হৈছে right so their loss will lead to a decline in the unique biodiversity that they support right আৰু এটা important কথা জানি থোৱাটো উচিত যে kelp forests are often referred to as underwater rainforest right prelims perspective important হৈ পৰে because of their high biodiversity and productivity বহুত বেছি biodiversity provide কৰে particular kelp forest ৱে ঠিক আছে এটা এই recent study টোৱে কি পাইছে হেতখিনি আমি চাই লওঁ আহক so kelp population at equatorward range ঠিক আছে যেটো equator যেটো আছে আমাৰ আৰ্থৰ ৰাইট এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেঞ্জ ব্লকত যিখিনি আছে so are most vulnerable to climate change as this location are undergoing warming beyond the thermal tolerance threshold ঠিক আছে নোৱাৰিছেগে আৰু সাস্টেইন কৰিবগে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এই ইকুৱেটৰ ৰিজন ব্লকতে ম্যাক্সিমাম সানলাইট টো পৰে ৰাইট সেই ক্ষেত্ৰটো আসলতে যেটো ওয়াৰ্মিং হৈ গৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত আৰু সাস্টেইন কৰিব পৰা নাই thermal tolerance টো আসলতে বিয়ন্ড হৈ গৈছে আমি পাতিম আমাৰ নেক্সট স্লাইডত about thermal tolerance লগতে ইয়াত কি কোৱা আছে the unique adaptive genetic diversity that a rare age population right যেটো হৈছে population in warm বা low altitudes may contain is also under threat due to the rapid warming so যেতিয়া আসলতে global warming আদি কৰি কথা হুদে means যদি আহে তেতিয়া আমি এখিনি ক'ব পাৰিম যে কি হৈছে kelp forest নাইকিয়া হৈ গৈছে coral system হেক হৈ গৈ আছে right sponge black হেক হৈ গৈ আছে হেখিনি আমি ক'ব পাৰিম alright so আমি অলপ আগতে পালো যে thermal intolerance beyond হৈ গৈছে so what is thermal tolerance threshold so the ability of an organism to withstand high temperatures after prior exposure to moderate temperature ঠিক আছে যে হে গৰমটো কিমান সাস্টেইন কৰিব পাৰিছে right কিমান তেনেকুৱা potential আছে হেতু হৈ পৰিছে the thermal tolerance threshold ঠিক আছে so for example it is Eclonia radiata the dominant and most widely distributed laminarian kelp in the southern hemisphere right southern hemisphere যদি আমি এই জায়গাটোকে ধৰি লওঁ যেটো laminarian kelp আছে so this particular kelp forest has succumbed to warmer temperatures in spring and summer when temperature exceed 27 degrees Celsius right এই black আসলে নাইকিয়া হৈ গৈ আছে alright আৰু এইখিনি হৈছে kelp forest distribution code পাইছে দেখিছেনে এই black shore blackত পোৱা যায় দেখিছেনে এই black হৈ গৈছে এই black region black আৰু মন কৰিবা আমাৰ ভাৰতৰ ওচৰত কিনো নাই দেই kelp forest ঠিক আছে alright so based on this particular topic a particular prelims based question has been brought up kindly question to attempt কৰিব
Now moving forward, our next topic is taken from the Hindu, Aditya L1 mission, and this particular topic is important from GS paper 3 Science and Tech. Aru apologe jodi mon korise metrology jitu exam hoy goise recently APSC conduct kora tat kintu enoka dhona mission or kothao kisman hudise, right? He khetrot ami hadhonte eblak jeti ahe ami bypass koi do, iman attention nidu, but we have to give attention to this also, right? Yeah, to both we say importance asset. So if we talk about L1 mission, Aditya L1 mission, current context to was recently chairman of ISRO, right? Indian Space Research Organization, down confirm koise the launching of Aditya L1 mission. A bosore hobo mostly in June July of 2023. ঠিক আছে হে ক্ষেত্ৰটো এটা আদিত্য L1 মিশন তো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে কি হাইলাইটস সমূহৰ কথা যদি আমি চাও the Aditya L1 mission will be launching ISRO to station the satellite into the L1 orbit to study the sun. All right, so the primary payload visible line emission coronagraph, to VELC, for Aditya L1 was recently handed over to the ISRO by the Indian Institute of Astrophysics. ঠিক আছে আৰু যেটো এই visible line emission coronagraph hoy is the largest and one of the most technically challenging of the 7 payloads telescopes that will fly on Aditya L1. ঠিক আছে So if we talk about what is Aditya L1, ami gom pam se Aditya L1 is the first space-based Indian mission, right? Jita first ahi pore tita immediately it becomes important, right? Prelims perspective ho to study the sun from the Lagrangian point 1 of the sun earth system, which is roughly 1.5 million kilometers from earth. All right, so jihetu Lagrangian point 1 ase, right? Yar pai hoi goise Aditya L1. All right, now amar manot ahibo parite what is Lagrangian point. Etu jodi ami sao, so Lagrangian point, these are specific location in the space where the gravitational force of the two large bodies such as earth and moon or earth and the sun balance the centrifugal forces experienced by a smaller object such as a satellite. ঠিক আছে so আপোনালোকে যদি মন কৰিছে আমাৰ ইউনিভাৰ্স খন কেনেকুৱা কিছুমান কি হয় say suppose এটা পাৰ্ট আছে ঠিক আছে আমাৰ আৰ্থটোৱে হয় এনেকুৱা so আমাৰ গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স কিবা এনেকুৱাও হৈ যায় ঠিক আছে এটা এই ৰেঞ্জৰ যদি থাকে যেহেতু আমাৰ আৰ্থটো মুভ কৰি আছে ৰাইট so it might drop it, right? তললে গুছি আহিব পাৰে, it might drop down. So that এনেকুৱা কিছুমান stable প্লেসও আছে গোটে ইউনিভাৰ্সত এখিনি গলে বহুত বেছি কমপ্লেক্স হৈ যাব বাট আপুনি এটো মনত ৰাখক যে Lagrangian point এনেকুৱা হৈছে যিখিনি পইণ্ট আছে ষ্টেবল হৈছে ঠিক আছে তেও গুছি না যে হে বেলেগ এটা যেটো গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স আছে হেতু গুছি না যায় ঠিক আছে গুছি গলে কি হ'ব যেহেতু এটা ৰেঞ্জত থাকি বস্তুটো ষ্টেবল হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়া ষ্টাডি কৰিব ভালকে পাৰিব ধৰক পাৰ্কিং প্লেস এটা লাগে আমাক পাৰ্কিং প্লেস কৰিবলৈ আমি কি জায়গা লম এনেকুৱা এটা জায়গা যত ষ্টেবল হৈ থাকিব ৰাইট কতো একো ডিস্টারবেন্স পোৱা না যায় ঠিক তেনে ধৰণে স্পেসটো এনেকুৱা ধৰণৰ পইণ্ট বিলাক আছে পাৰ্কিং পইণ্ট হিচাপে লৈ থাকক আপোনালোকে ৰাইট পাৰ্কিং পইণ্ট হৈছে সাপোজ এখিনি ইয়াতে আহি কিনি স্পেসখন যেটা থাকিব স্পেস শিফট হক বা আদি কৰি সো এই ব্ল্যাক জায়গা হৈছে ষ্টেবল ইয়াত একো গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স বিলাকে বেছিকে ডিস্টার্ব নকৰে ঠিক আছে হেতুৱে হৈ গৈছে Lagrangian point. All right, এখিনি বেছি ডিপলে গলে আৰু বেছি কমপ্লেক্স হৈ গৈ থাকিব জাস্ট আমি এটো জনা উচিত যে ইয়াত আৰ্থৰ যেটো এটা গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স আছে ৰাইট এটা বেলেগ ধৰণৰ ফোর্সত গৈ আছে ৰাউন্ড হৈ আছে রোটেট কৰি আছে আৰ্থো বেলেগ এটা ফোর্সত রোটেট কৰিছে সো ইয়াত গুছি গলে অটোমেটিক্যালি হেতু ৰেঞ্জতে এই স্পেসশিপ খনো গুছি যাব বাট হে একেটা জায়গাৰে হে স্পেসতে কিছুমান এনেকুৱা পইণ্ট আছে যত ষ্টেবল হয় এনেকুৱা ফোর্স বিলাক আসলে ডিস্টার্ব নকৰে সো দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট ইজ কল্ড Lagrangian point. All right, আৰু হে পইণ্টটো আছে 1.5 million kilometers from earth ঠিক আছে আৰু ইয়াতে বেস কৰিব এই পাৰ্টিকুলাৰ স্পেসখন ঠিক আছে so name after one of the many Sanskrit names for the sun Aditya is scheduled to be the launch from Sriharikota যেটো Andhra Pradesh আছে using the Polar satellite launch vehicle যেটো আছে PSLV XL. all right তাৰ পিছত এই মিশনটো কথা যদি চাও mission will capture near simultaneous photos of many layers of the
sun's atmosphere, revealing how energy is routed and transported from one layer to the next, right? The mission has 7 payloads on the boat to observe the photosphere, chromosphere, and the outermost layer of the sun, right? এই গুটেখিনি আসলে অবজার্ভ কৰিব সে সাপোজ ইয়াত আমি অলৰেডি পাতিছো এটো মোস্ট চ্যালেঞ্জিং আছে হ'ব এটো VELC কি হয় ভিজিবল লাইন এমিশন কোৰোনাগ্ৰাফ ডিৰৰে সোলাৰ আল্ট্ৰাভায়োলেট ইমেজিং টেলিস্কোপ থাকিব আদিত্য সোলাৰ উইণ্ড পাৰ্টিকল এক্সপেৰিমেন্ট থাকিব প্লাজমা এনালাইজাৰ পেকেজ অফ ফৰ আদিত্য এটো দেখিছেন পাপা যেটো plasma analyzer package for Aditya, right? The solar low energy X-ray spectrometer thakibo. There's a high energy L1 orbiting X-ray spectrometer aro magnetometer thakibo. Thik ase? Ekhini koriya nibo. All right. So why this mission is important for India? It is the payload data will help understand the effect of sun on the earth and its surrounding, especially in studying the patterns and impact of solar flares. Take a say, ami janu je ee sun tot kisman solar flares ulai thake, right? Ita he solar flares blake keneke impact koise the whole solar system to hekhini asolte observe koibo para jabo through this particular Aditya L1. Thik ase? The scientific studies by the satellite will enhance our current understanding of solar corona, which is very important. Yar bikhoy ami aro proper in-depth kisman pam, right? And also provide vital data for the space weather studies. Lokote VELC jitu baribe mo koisu, right? Challenging hoy pore will help to observe the corona continuously, and the data provided by it is expected to answer many outstanding problems in the field of solar astronomy, right? So VELC is a game changer, right? No other solar coronagraph in space has the ability to image the solar corona as close to the solar disk as VELC, which can image it close to 1.05 times solar radius, right? It can also do imaging, spectroscopy, and polarimetry at the same time, and take observation at a high resolution and many times a second. So this will be the importance of this particular mission. All right. So moving on to our next topic, it is taken from the Times of India, Asian Waterbird Census 2023, and this particular topic is again important from GS paper 3 perspective. Current context was recently the Asian Waterbird Census 2023 was conducted. So a census too, it was first initiated in 1987 in the Indian subcontinent and has grown rapidly to cover 26 countries of South Asia, East Asia, Southeast Asia, Pacific, as well as Russia, Far East. A area khinit asolte a particular census to kora jay. Or the Asian Waterbird Census due to AWC, it takes place every January. এই বছৰ হেকানে কৰা হল এবাৰ যদি AWC আমি চাও আমি গম পাম যে this citizen science event is a part of a global international waterbird census that supports the conservation and management of wetlands and waterbirds worldwide. ঠিক আছে আৰু the AWC is jointly coordinated by the Bombay Natural History Society and Wetlands International. So this is important. Ita kituba amar enoka dhonor jodi prelims perspective ahe question tar jodi ami dekhum Bombay Natural History Society metu dokun waterbird logot iman connected nohoy, right? Enake bhabi ami kati dibo paru, but ei khetrot ami gom paisu je AWC is jointly coordinated, right? At Bombay Natural History Society and Wetlands International, a duyu porkho asole log lagi a particular census to kore. Thik ase? It runs parallel to the international censuses of waterbirds in Africa, Europe, and neotropics. Thik ase? Are the waterbird species of kotha jodi yat sao? The waterbirds counted during the census include all types of waterbirds regularly encountered at the wetlands. In addition, raptors, kingfishers, and other wetland dependent birds are covered. Here, the wetlands so a wetland sites includes all types of natural and man-made wetlands. All natural nohoy, yet man-made wetlands bilako swa hobo, including rivers, lakes, reservoirs, ponds, freshwater swamps, mangroves, mudflats,
coral reefs, rice fields and service farms. ঠিক আছে এই গোটেই wetland sites বিলাক তেওঁলোকে মনিটৰ কৰিব তাৰ সেন্সাস টো তেওঁলোকে কাউন্ট কৰিব ঠিক আছে birds আদি কৰি কিমান আহিছে Alright, so এবাৰ যেটো key findings of AWC report যদি চাও 2023 ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে a shift in migration patterns of water birds appears to be taking place in the northern parts of Alapuzha ঠিক আছে এইটা দেখা পোৱা গৈছে যে যেটো এটা শিফট আহিছে যেটো মাইগ্রেশন হয় অফ বার্ডস ঠিক আছে প্রত্যেক বছৰে তেওঁলোকে কেনেকৈ আহে এটা প্ৰপাৰ ৰুট থাকে ৰাইট কিন্তু এই বছৰ দেখা পোৱা গৈছে এটা মেজৰ শিফট হোৱা দেখা পোৱা গৈছে ঠিক আছে it showed that a population of some migratory birds especially duck species visiting the region are falling right যেটো প্ৰত্যেক বছৰ আহি থাকে এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনত কিন্তু এই বছৰ ইয়াত ডিক্লাইন হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু আটাইতকৈ যেটো শকিং হয় হেতু হৈছে duck species like northern shoveler common teal and Eurasian vegan cited in the previous surveys were totally missing this time around এই বছৰ এটাও দেখা পোৱা নাই right totally missing কোৱা হৈছে that is very severe and shocking as well so climate change has affected the number of birds visiting the region ঠিক আছে climate change of ফলত আসলতে এই birds বিলাক decline হৈ গৈ আছে এইখিনি হৈছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰকৃতিৰ যেটো সৃষ্টি right northern shoveler হয় তাso common teal হয় Eurasian vegan হয় so beautiful right এওঁলোক আসলতে এটা বিলুপ্ত হৈ গৈছে তেনেকুৱা যেন ফিল হৈছে হে জায়গাটো কুবাত ঠিক আছে তেওঁ একেবাৰে ড্ৰাস্টিক্যালি মিসিং হৈ গৈছে এই বছৰ হয়তো তেওঁলোকে এটা বেলেগ ধৰণৰ জায়গাত গুছি গৈছে তাত একেবাৰে মেজৰ শিফট লৈছে মেবি অলৰাইট So with this, আমাৰ সেশনটো ইমানতে সমাপ্ত হ'ল thank you for watching this video আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডবেক দিব লগা আছে কাইন্ডলি আমাৰ কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰিব till then bye bye